हेलो हाँ आज्ञा किए कौन आज्ञा हम रानी में कौन कौन ओहो अच्छा आप कहतु आप घरटा यू केते बाट 3 किलोमीटर अच्छा हो आप व्यस्त हो सागे सागे पहुंचु हाँ 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 रखो को सागे पहुंचु आगे 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 ना टंका टेके देले केही देबे नै टंका टी हेयो पाखे तो पैसा नै एते बड़ काम करे तुम बुद्धि देला के एई बुआ तो बेदरी उठी के चली आसे ताहले मो मान होइछो तो माटरे मिसे काटलो होइ जबो हला मोटा घर विषय करबो के करबो बाबा हां संग साथी रे मोर सम्मान पड़ेबो आ मु जदी एमिति भरावस रे फेरी जिबी तारे समस्त मते खर्च करबे देखुन तू जॉइन को चाली जाम तुनी हो तानु छुटा आत्महत्या करिले तुई दायित्व समय दिलतु जेमिति हुना काईकी चौत्र बाबू टंका मु देई क्षमा करबे आज्ञा मु गाड़ी देखि भावा पिला भाबिली गाड़ीटा बेदी मुंडरे थुआ हेबो अथच ए जाय गाड़ी देखा नै एबे जदी गाड़ी न आसिला ताहले मो भाबिली बेदी उठी एमिति चली जिबी कौन भाबिला तमे सुन मोर पुणी केटीएम गाड़ी दरकार आउ ग्रीन कलर हे रोबे बाबा साइकिल खंडे देबा पई एकर बळ नै पूची केटीएम ग्रीन कलर बाबा ऐसा तो बापा अछि होते रात राती जोडी हेला काई बात होला ए जो गाड़ी संग कार पाई कार नाय अपनाई मोर से कार गाड़ी दरकार नै मोर दरकार केटीएम गाड़ी पुणी ग्रीन कलर ए गाड़ी मोर दरकार केटीएम गाड़ी ठीक है को कलर ग्रीन कलर हां ए ले काम से केटीएम गाड़ी रहा जे से केटीएम गाड़ी साधन हो अरे से केटीएम गाड़ी से तो हाथ पड़िबा से केटीएम गाड़ी तो रोसैस भाई खाए दे ए कोमा ताजी बाबा अरे बाबा अरे बाबा बाबू हां देखो तुम आपन की तो मुझारी नि चिन्हिनी अमन को यार सर कोहंतुनी तानो इमन पड़ी जिवे बहुत कष्ट करी इमन को गोड़ हाथ धरी एठी मो टकी रखी छी ओसे सीधे भी बड़ा बेटी पर उठी साइलानी अच्छा बड़ा बेटा हां ये तुम पुओ कोन करे दी पाई जुआ हां वो तो था गो परा कोटी के गोटी ओ ता कथा कहि सकाळु 100 टका धरी मार्केट को जीव आ संध्या फेरिला बेलू पकेट भर्ती कर आनिथो
ସୁପରଭାଇଜର ମେନ୍ ଟଙ୍କାଟେ ଏଁ? ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତିକି ସବୁ କାମ ଦାମ ଆସୁଛି ସବୁ କାମ ଅଧା କାମ ମୋ ପୁଅ କରୁଛି ବଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ବାଃ, ବାଃ, ବଢିଆ କଥା ହଁ ହଁ ତମ ପୁଅ କୋଡ଼ିଆ କୋଡ଼ିଆ ନୁହଁ ତ ନା ହାତ ଗୋଡ ଅଛି ଟି ତାହେଲେ ପରଧନରେ ତ ଲୋଭ କଣ ପାଇଁ କିଏ ତମକୁ ହଁ ତମେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଣ କରେ କଣ କରିବ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପକେଇଛି ମା ଏ କଥା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମଉସା ପାଣିପଣା ଯାହା ଘରକୁ ଯାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଜାତକ ପଢିକି ଯାଏ ଓ ବରବଟା କାଣ ବାଜାକର ସୁନା ଝିଅ ସେ ଜାଣିଛ କି ସେ ସୁନା ଝିଅ ହଉ କି ହୀରା ଝିଅ ହଉ ଆମର ପଇସା ନହେଲେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କଣ ଅଛି ଯଦି ଏଇ କଥା ହେଲେ ପୋଲିସ ଜାଣିବ ଭାଇ ତମ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା କଲେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଛ କଣ ବାପା ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିବ ବାପା ପୋଲିସ କଣ ବାନ୍ଧିବ ପୋଲିସ କଣ ବାହାରି ପୋଲିସ ପୁଅ କଣ ଯୋଉ ବାହା ହେଇଥିବ ସିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣିନଥିବ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ବାଟରେ ଆଇନ ତ ଆଇନ ବାଟରେ ହେଲା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମା ଆପଣ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ନହେଲେ ଗରିବ ବାପାଟା ମରିଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଝିଅଟା ବି ମରିଯିବ ଆପଣ ତାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ସେମିତି କରିବେନି ମଉସା ଆପଣ ବି ଚୁପ ରହିବେ ଓ ବରବଟା ଏଠି ଗେଲ ଏଇଠି ଆସିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ନେଇଯିବ ହେଲା ହଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପୁଅର ବାହାଘର କରିବ ହଉ ଏଇ ଆଜି ହେଲା 5 ଲକ୍ଷ ରେଡି ଲୋକ ମୋର ରେ ଧର 5 ଲକ୍ଷ 4.5 ଲକ୍ଷ କିମାର ଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଦେଇଛି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ନିମିତ୍ତ ପର୍ବ ପାଇଁ ସବୁ ପଇସା ମୁସାଫିର ବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପ ବୟସର ବାପ ମିଠା ଝିଅ ପୁରା ଭାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଝିଅ ବାହାଘରଟା ଆମେ କରିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ପଇସା ଯାଆନ୍ତୁ रे केटीएम में बारा अरे बेटी जाऊँ अरे बाबा मो केटीएम केटीएम में अरे बाहर सॉरी बता पर केटीएम होता है ए बाबा बापा बापा डाके 5 लक्ष टका मिलिगलानी हाँ मु जो जिद्दीटा धरथिली से मानटा रहला ना ना चाले बेटीरे बसिया फटाफट बाइया चल चलो बाबा ଏତେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଉନ୍ନି ସଜେଇ ଦେଇ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଆଉ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ହଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ଠିକଣା ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ମଉସା ରାଣୀପଣାର ଠିକଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବନି କି ପଇସା ଫେରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ରାଣୀପଣାର ଠିକଣା କଣ ହଁ ଆଜି ରାଣୀପଣା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାର ଠିକଣା ହେଇଛି କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ରାଣୀପଣା ଆଉ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ତା ଠିକଣା କାଲି ଯଦି ରାଣୀପଣା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବ ସେଇଟା ବି ରାଣୀପଣାର ଘର ଠିକଣା ହେଇଯିବ କାରଣ ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମାଛ ବାଲି अरे चोकरा जेते टंका देला आउ तू ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ 5 ଲକ୍ଷ ପୁଣି ପୁନେଇ ପାଠ ପାଇଁ ଆଉ 50,000 କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଉ ଦରକାର ପଡିବ ମୁଁ ଦେବି ହେଲେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ପଡିବନି मने मने ओडिशार मुख्यमंत्री सुश्री राणीपणा ओडिशार मुख्यमंत्री भाବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନେଇ କହୁଅଛି କି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ गांधी हला पैसा रातिए गले हाथी आनुच गौ हाथरू पड़ुची छी 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 छेचरे नाच वाली पैसा रे कन्या गान भली पवित्र काम कलु
ହଇରେ ଚକରା ଭିକ ମାଗିବା ସମ୍ମତ ହେଲେ ଗୋଟେ ନାଚ ବାଲି ପଇସାରେ अयो सरपंच बाबू अच्छा तमे परा ए 2 घंटा तले यात्रा पेंडाल को जाइथिला हे फिता काटिएको हैं कोन कहलो ना आउ थ्री डे कोन कहलो नाचो बाली पैसा छी 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 नाचो बाली पैसा झियो बाघ बड़ी पवित्र काम हबो ना सुनिछन्ते अरे गोटा रात्रि मु नाचे 50,000 टंका मते मिले 5 लक्ष टंका मते भरण करबाको अरे 10 राति गांटी होले नाचबाको पड़े जोउतरे आपण मानकर 200-300 टंका भी सेतरे मिसी के अछि ए 5 लक्ष टंका रे रानी भंडार निंदा अपवाद रानी भंडार भोक सब मिसी के रहछि आ तम मानकर 500-300 टंका भी अच्छे ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିବି କି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଖବର କାଗଜ ବି ପଢୁଛି ତମେ ଲଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହେଇ ଆମ ପୁଅ ନାତିକି ଅବାଟକୁ ଟାଣି ନେଉଛ ତମ ନାତୁରେ କି କିଏ ଅବାଟକୁ ନଉଛି ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରା ତମ ନାତୁଣି ଦେହ ଗାଣ୍ଟେ ପିଠେ ଦେଖେଇକି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛେ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ବାଇଆ କରୁଛେ ଟୋକା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମାଟା ବୁଲେ ऐसे खाली खोजे रानी बने पड़े सुनो आगे तो नातुन को पघा लगा तापर रानी पंडा को कहबो आपण मने ठीक है सुनी देखो सेमती किसी नहीं गोटे पर्व छे आगर मान के होतला तो मो किछि मो साबन होता पर साहाଯ୍य करछि देखो मके साहाଯ୍य पैसा कथा कहबी मथा फोन लज्जा करूछन्ती अच्छा हो जदि कहउछन्ती कहउछि बेसी नहीं 5 टका खंडे साहाଯ୍य करछि धन्यवाद ଆଇଲା 5 ଲକ୍ଷ ଫୋପାଡି ଦେଲା ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ରେକର୍ଡିଂ କଲା ଚାଲିଲା କିରେ ତୁ ତ ଦାନ କଲୁ ପୁଣି ଫଟୋ କାହିଁକି ଉଠେଇଲୁ ରେକର୍ଡିଂ କାହିଁକି କଲୁ ଓହୋ 5 ଜଣକୁ ଜଣେଇବୁ ମୁଁ ଦାନ ଧର୍ମ କଲି ସତ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଦିকে ଆସ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ